For today's video mga kasarokizam, yes! Karon guys, di ata diri nag-attack og una-una diri sa reception ni Sheila og ni Ronelo. Yes, inana gyud guys, maguna-una ta kay labon wa pay kailog. Yaw, murag tala. Og karon pud guys, ato makita nga pwesto na ang maong inasal. Diha lang sila nasayop guys, kay bisag layo na duolo nagyapon na nako. Inana ko ka cravings karon. Meow, murag tala. And of course, diarang lagway sa atong newlywed couple nga si Sheila og si Ronilo nga very gwapa og maanyag kaayo og ang ila pong mga bisita guys nga baling dagana daghay na higugma og mosuporta sa atong newlywed couple pasig friendly po ni sila kaayo nga pamilya. Yes, possible good kay daghan kaayo mga bisita, tito, tita, auntie and cousins nga mitungha gyud sa ilang special day. Ina na kabunggay lang kasal guys. Yok, murag tala. Na perigalo nga paling daghan ha. Thank you. Mapasalamato na nga itong newlywed couple. Tapay daghan souvenir og ang cake og ang wine. Tagaktak kurot later on. Yok, murag tala. And of course, sige na mawang atong traditional practices guys nga money dance before magsalay sa cake og toasting the wine. Ano lang kasimbolo talan guys?